السلام عليكم ومرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو اللي غنشوفو فيه لو تريتمون دان كا براتيك سيغ لا ميثود دي كو كومبلي بليزونكور et les déchets, des cas particuliers de coûts de production. J'ouvre le cas pratique de l'entreprise ABC spécialisée dans la fabrication des cartables et des sacs à dos à partir de matières, le tissu et le cuir. هاد l'entreprise غتصنع لنا لي كارطابل و لي sacs à dos à partir ديال لي ماتيير. لي كارطابل غتصنعهم لو تيسي لو كوير و سي لي sacs à dos غتصنعهم لو تيسي et لو كوير. لو تريتمون دو تيسي l'entreprise ملي غتبدا دير لو تريتمون ملي غتبدا دير لا كونسوماسيون دو لو تيسي غيكون entraîne un déchet de 5% par mètre avec des frais d'évacuation de 60 dirhams le mètre. ملي غتبدا تخدم بلو تيسي غيكون عندها ان ديشي دو 5%، كل متر غطيح فيه 5%، غطيح منه 5% افيك دي فخي ديفاكياسيون باش غدير لو نيتواياج، باش غدير لو ترونسبور، باش تحيد هاد لي ديشي ديال لو تيسي لاشيت دو تيسي، باش تلوحهم من لونتربريز، باش ديهم لي بوب، باش دير لهم النيتواياج، باش تنيتوايج لونتربريز ديالها، ولا باش تخسر الترونسبور باش تلوح هاد لو تيسي اللي طايح باش مابقاش خدام. ديشي سون فالور مي غنخسروا عليه دي فخي ديفاكياسيون. Et le cuir entraîne un déchet de 10% par mètre vendable à 80 dirhams. Le cuir داك لو ديشي اللي غيطيح منه غطي 10% من لو متر، مي هاد لو ديشي غنبيعوه، هاد لو ديشي غيتباع ب 80 درهم لو متر، 80 درهم لو متر الاولاني. لو ديشي اللي غيطيح من لو تيسي غنزيدوه في لو كو دو برودكسيون، مي الثاني لو ديشي دو كوير غنقصوه من لو كو دو برودكسيون حيت غنبيعوه. Les renseignements pour le mois d'août 2020 sont les suivants. عندي l'état des stocks أو عندي le stock au début du mois 8 et à la fin du mois 8. عندي le tissu, le cuir, les sacs à dos, les cartables, les encours. عندي l'état des stocks. La valorisation des stocks se font à l'aide des coûts moyens unitaires pondérés en fin de période. Le CMIP en fin de période. Le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà le tableau de répartition des charges indirectes. Le total de répartition primaire. L'entretien personnel, une prestation réciproque. Le total de répartition secondaire. La nature de l'unité d'ouvre. L'approvisionnement, c'est 1 mètre de matière première achetée. L'atelier 1 dit 1 mètre de matière première utilisée, c'est-à-dire consommée. L'atelier 2 dit c'est l'heure de main d'ouvre directe. Il y a un dirham de chiffre d'affaires pour la distribution. Troisième renseignement, c'est l'achat et consommation des mois d'août 2020. اشنو شرينا في لو موا في الشهر ديال غوش واشنو درنا لا كونسوماسيون. انا عندي l'achat اللي شريت في لو موا اوت سي le tissu et le cuir. On dit la consommation, c'est concerne la main d'ouvre directe pour l'atelier 1, la main d'ouvre directe de l'atelier 2, la consommation de tissu et la consommation de cuir. مثلا بالنسبة l'atelier 1 درنا la consommation de main d'ouvre de 2400 heures, dont 1500 heures des sacs à dos à 80 à 40 dirhams l'heure. Ou les غيبقى c'est pour les cartables. Pour l'atelier 2, on dit 2000 heures, dont 800 heures des sacs à dos. 800 ساعة pour les sacs à dos à 50 dirhams. Ou les غيبقى c'est pour les cartables. La consommation de tissu à 10 800 mètres, dont 1000 mètres pour les cartables. 1000 ساعة 1000 mètres consommation les cartables. Ou les غيبقى c'est pour 800 اللي غتبقى c'est pour les sacs à dos. La consommation de cuir, c'est à déterminer. Troisième renseignement, production et vente des mois d'août 2020. La production, c'est pour les cartables et les sacs à dos. Les ventes, c'est aussi pour les cartables et les sacs à dos. Une remarque, notable, c'est la fabrication de chaque cartable nécessite 1,5 mètre de cuir. نحتاج متر ونص دو كوير باش نصايب كارطابل وحده. اي شاك ساكادو نيسيسيت 1 متر دو كوير، غيحتاج
مترو ديال الكوير باش يتصايب ان ساكادو. بور شاك ساكادو لو بغيت نصايبو خاصني 1 متر دو كوير. مي لا كونسوماسيون ديال لو تيسي عندي راها ديتيرميني. هنا عطاني لا كونسوماسيون انيتير وانا خاصني نحدد لا كونسوماسيون جلوبال دو تيسي بور لي كارطابل اي بور لي ساكادو. On a dit le travail demandé, c'est compléter le tableau de la répartition des charges indirectes, calculer le coût d'achat de tissus de cuir acheté et leur compte d'inventaire, calculer le coût de production des cartables fabriqués et présenter leur compte d'inventaire permanent, calculer le coût de revient et le résultat analytique des cartables et des sacs à dos vendus. La première question, c'est le tableau de répartition des charges indirectes. Le tableau de répartition des charges indirectes. On a une prestation réciproque, donc les équations. Les équations, la première équation concerne la section entretien, concerne la première section. On dit la prestation réciproque, c'est construit. La première équation, c'est 47 000 moins E. Moins de l'entretien. E, ou le montant, les radines, les autres sections. Plus 15% personnel, gestion de personnel. 15% gestion de personnel. 0,47 000 moins E plus 15% P, c'est gestion de personnel, c'est personnel, c'est 15% de la section entretien, la section personnel, 15%. Avec le montant des charges à répartir pour les autres sections de personnel, entretien 15% est égal 0. L'équation c'est comme suit. 47 000 moins E plus 15% P est égal 0. La deuxième équation c'est 74 100 plus 10% entretien. La charge de la section entretien les autres sections. La section personnelle 10%. 10%. Moins personnel. Moins gestion de personnel. Moins les charges de la section personnelle est égal 0. Donc, la deuxième équation, c'est 74 100 plus 10% entretien, moins la charge à répartir de la section personnelle, c'est moins P est égal 0. On a dit c'est équivalent. La deuxième, l'équation, il y a entretien est égal 47 000 plus 15% personnel. Deuxième équation, c'est P est égal 74 100 plus 10% entretien. لما بغيتش ندير هاد الاولى راه ديريكتومون نبدا خدام بالثانيه. كون عارف راه لونتروتيان راه هي سي 47000 بليس 15% بي تساوي لونتروتيان او بي est égal 74100 بليس 10% entretien. وهاد لونتروتيان اللي غيخرج غيتقسم على لي زوتر section, c'est 40% entretien. Pour l'atelier 1, 20% entretien. L'atelier 2, c'est 30% entretien. Ou pour distribution, c'est 0. Pour le personnel, P, 15% مشات عند l'entretien, 15% P مشات l'entretien. L'approvisionnement غتجي 20%, غتاخد 20% ديال من هاد لا شارج. Au l'atelier 1 غتاخد 10% من هاد لا شارج de la section personnelle. Au l'atelier 2 غتاخد 15% P. Ou pour la distribution غتاخد 40% P. ملي غنجمع راه 40% plus 15% plus 10% plus 20% plus 15% تعطيني 100%. وملي نجي غنجمع حتى لونتروتيان مع لابروفيزيونمون مع لاتولي 1 لاتولي 2 لا ديستريبسيون غتعطيني هاد لا شارج بي. والاخرين غنقلب عليه لو كالكيل ديالهم. نكمل لو كالكيل ديالهم. دابا نكمل هاد لا بريستاسيون ريسيبروك. لا بريستاسيون ريسيبروك هادشي اللي درت. دركا نخدم بلا ميثود دو رومبلاسمون. نخدم بالطريقه ديال التعويض. الطريقه ديال التعويض
نعوض مثلا E ou la P في la deuxième équation, la P في la première équation. Donc on va remplacer P par sa valeur dans la première équation. P عندنا هي هذه سي P c'est 74100 plus 10% entretien. هاد P كاملة نعوضها بلاصة هنا P نعوضها هنا. غتولي la deuxième, donc 1 devient, la deuxième équation devient, c'est le E est égal 47 000 plus 15%, هاد 15% P. Donc هاد P نعوضها بلا فالور ديالها غتولي هي 74100 plus 10% entretien, entre parenthèses 74100 plus 10% entretien. وهذه راه équivalent ديال l'entretien est égal 47 100 plus نشور هذه 15% fois 74 100 هي هذه plus 15% fois 10% entretien. Équivalent ديال entretien est égal 58 115 plus 0,015 entretien. هاد 58 115 هي هذه 47 100 plus 15% fois 74 100. هادو اللي جمعتهم غتعطيني 58 115 58115. وهذه 15% في 10% غتعطيني 0.015 entretien. دونك هاد entretien 0.015 entretien ندوزها للطرف الاخر غتولي entretien moins 0.015 entretien est égal 58 115. نعمل entretien entretien فاكتور عملت entretien بلاس entretien غيبقى واحد. هنا ثاني غتبقى واحد، هنا غيبقى واحد في واحد سي واحد. هنا 0.15 في واحد 0.015 entretien عامل واحد ناقص 0.015 est égal 58115. دونك l'entretien est égal 58115 مقسومة على واحد ناقص 0.015. دونك l'entretien est égal 59000 درهم. ومن اللي خرجت لي l'entretien نعوضها في لا دوزيام équation، نعوضها هنا 10% 59000. Donc on remplace E par sa valeur dans la deuxième équation. 2 devient P est égal 74 100 plus 10% entretien. Ou entretien اللي كاين هنا غنعوضها ب 59000. Donc P est égal 74 100 plus 5900. هاد 5900 هي 10% fois 59000. Donc P est égal 80 000 درهم. ملي خرج نشوفها ثاني دي نوتخ مارير، كاينه اوتخ مانيير باش نخرج هذه سي. عندي هنا كتولي عندي x est égal T1 plus T1 petit T1 fois y. وعندي grand T1 هي le total de répartition de la première section. X هنا عندي la première section هي l'entretien. وعندي T1 petit T1. Ce petit T1 c'est le pourcentage que l'autre section Y a donné à la première section X. هنا عندي personnel هي Y و X هي l'entretien. هذاك البورسونتاج اللي غتعطي لا سيكسيون Y لا سيكسيون X هو T1. شوف la deuxième équation c'est Y est égal T2 plus petit T2 fois X. Le T2 total de répartition de la deuxième section Y. هنا عندنا في هذا l'exemple c'est personnel. T2 T2 c'est le pourcentage que la première section X c'est entretien a donné à la deuxième section Y. هنا في هذا l'exemple عندي 10%. عندي باش نخرج c'est X est égal T1 plus petit T1 fois grand T2 مقسومة على واحد ناقص petit T1 fois T2 les taux fois بعضياتهم. وعندي la deuxième équation c'est Y est égal T2 plus petit T2 c'est le taux
fois grand T1. C'est le total de la répartition de la première section. Au T2, c'est le total de la répartition primaire de la deuxième section. مقسومة على 1 ناقص T1 fois T2. هاد لا فورميل راه غتكون صالحة عندي ملي غيكونوا عندي جوج ديال لي زيكواسيون صافي، جوج ديال لي سيكسيون صافي. إلا كانوا ثلاثة ضروري خصني نخدم بالطريقة ديال التعويض. دونك عندي le x est égal T1 plus T1 fois y, وهذه هي l'équation اللي لقينا. C'est l'entretien est égal 47 000 plus 15% P. يعني إلا بغيت نخدم بهذه نكون عارف بعدا نصايب لي زيكواسيون باش نلقى لو مونطون à répartir، باش نلقى لو مونطون دو l'entretien. وهذه إلا لقيت هذه بحال هكا on va dire c'est la formule, c'est x est égal T1 plus petit T1, c'est le taux fois le total de la répartition primaire de la deuxième section. T2 مقسوم على 1 ناقص T le taux de la première section fois le taux de la deuxième section. وهذه عندي هنا x dans ce cas c'est entretien, il y a la première section. T1 il y a le total de répartition primaire de la première section, c'est 47 000 plus T1 وهذاك لو طول اللي غيكون عندي في la première section اللي هو 15% fois T2 le total de la répartition primaire de la deuxième section اللي هو 74100 اللي كاين في la deuxième équation مقسومة على 1 ناقص لو طول T1 هو 15% fois le deuxième taux, c'est T2, c'est 10%. Donc l'entretien est égal 59 000 dirhams. نبداها من هاد x est égal T1 plus T1 fois T2. ندرس هاد الشيء الآخر غير باش تعرف راه هاد ليكواسيون راه منين جات، منين بلاصة كاينة باش نخدم بها. نشوف لا دوزيام إيكواسيون. عندي هنا y est égal c'est T2 plus T2, le taux de la deuxième section fois le total de la répartition primaire de la première section. C'est T1. مقسوم على 1 ناقص le taux de la première section fois le taux de la deuxième section. Donc نعاود هنا. لا نحفظ هادو نحفظهم ونبدا خدام بهم. هادو الا كانوا عندي جوج ديال ليكواسيون، هذا الا بغيت نسامبليفي الخدمه بها ديال لا بريستاسيون ريسيبروك. الا كانوا عندي جوج ديال ليكواسيون هي فين تكون صالحه. وهذه نهار الامتحان الا جبتيها غلطه راه ما يحسبش لك لا ميثود. مي الا درتي هذيك الطريقه ديال التعويض وخرجت لك مثلا في الاخر غلطه راه كيعطيك لا مواتي د لا نوت. دونك هنا y راه هي بي سي لا سيكسيون. La deuxième section, c'est P est égal T2, c'est le total de la répartition primaire de la deuxième section, c'est 74 100. T2, ou le taux de la deuxième section, c'est 10%, fois T1. T1, c'est le total de la répartition primaire de la première section, اللي هو 47000. مقسوم على 1 ناقص T1. T1, c'est 15%. T2, c'est le taux de la deuxième section, c'est 10%. Donc, P est égal 80 000 dirhams. هذه طريقة سهلة ولكن صالحة إلا كانوا عندي جوج ديال ليكواسيون وغلطت فيها راه كيمشي لي كلشي غلط. اما الطريقه الاخرى الا غلط في شي حاجه راه كيرجع للطريقه ديال التعويض وكيعطيني شي حاجه كيقول راه داير لا ميثود صحيحه ديال التعويض، دير لا ميثود دو رومبلاسمون. كمل لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. عندي نحط وسميتو خرجت ليا سي الانتروتيان 59000 والبيرسونيل خرجت ليا 80000. دونك نحط لونتروتيان في بلاصتها هنا سي موان 59000 ونحط ال 80000 سي البيرسونيل هنا في الانترسيكسيون ما بين لا لين ولا colonne, c'est moins 80 000. On dit la répartition ديال 59000 وديال 80000 على les autres sections. كندير moins حيت هو المونطون اللي غيتقسم على les autres sections. دونك غتعطي
l'entretien غتعطي le personnel c'est 59 000 fois 10% c'est 5900 وغتعطي l'approvisionnement 40% c'est 59 000 fois 40% c'est 23 600 pour l'atelier 1 غتاخد من l'entretien c'est 20% c'est 59 000 fois 20% تعطينا c'est 11 800 pour l'atelier 2 غتاخد من l'entretien 30% 59 000 fois 30% غتعطينا 17 700 pour la distribution c'est 0 ما غتاخد والو من l'entretien. Donc pour la section pour personnel, le montant des charges de la section personnelle à répartir c'est 80 000 fois 15%. Les entretien c'est 12 000. Pour l'approvisionnement 20% c'est 16 000. Pour l'atelier 1 10% c'est 8 000. Pour l'atelier 2 15% c'est 12 000. Pour la distribution 40% c'est 32 000. Pour le total de la section entretien c'est 0. 47,000 ناقص 59,000 زائد 12,000 c'est 0. Pour le total de la section principale, total de la répartition secondaire de la section personnelle c'est 0. 74,100 زائد 5,900 ناقص 80,000 c'est 0. Pour la section approvisionnement, c'est 55 400 plus 23 600 plus 16 000, c'est 95 000. Pour l'atelier 1, c'est 119 250. Pour l'atelier 2, c'est 150 000. Pour la distribution, c'est 200 800. Pour le calcul du nombre d'unités d'ouvre, ناخد l'approvisionnement. L'approvisionnement de l'unité d'ouvre, c'est 1 mètre de matière première achetée. Je veux le nombre de l'unité d'ouvre. Le nombre de l'unité d'ouvre à partir de la nature de l'unité d'ouvre. On a dit les mètres de matière première achetée. On a vu les éléments achetés par l'entreprise. L'entreprise a acheté le tissu et le cuir. Elle a acheté 3000 mètres de cuir ou 2000 mètres de tissu. عطاتنا 5000. Donc باش نلقى le coût de l'unité d'ouvre 95,000 مقسومة على 5000 غتعطيني 19. نتأكد من لو كوير واش شرات دير بريسيزمون 3000 اي 2000 وعندي لو تشيسي شرات لاشا دو تشيسي سي 2000 متر كناخد غا لونيتي سي لي متر سي 2000 متر بور لو كوير سي 3000 mètres, c'est 3000 mètres. Pour l'atelier 1, باش نحدد le nombre de l'unité d'ouvre, عندي la nature de l'unité d'ouvre, c'est 1 mètre de matière première utilisée, de matière première consommée, de matière première traitée. On a 1 mètre de matière première utilisée. نرجع نشوف la consommation des mètres de matière première utilisée. Les matières premières utilisées, c'est le tissu et le cuir. Pour le tissu, c'est 1800. 1800 pour le tissu. Le cuir. La consommation de cuir. La consommation de cuir, déjà la consommation unitaire. Des informations sur la consommation unitaire. Voilà. La fabrication de chaque cartable nécessite 1,5 mètre de cuir et de chaque sac à dos nécessite 1 mètre de cuir. انا بغينا نديرو لا فابريكاسيون ديال كارطابل وحده غنحتاج متر ونص ديال لو كوير ولا بغيت ندير لا فابريكاسيون ديال ساكادو غنحتاج متر ديال الكوير. دونك هنا عندي لا كونسوماسيون انيتير باش نصايب غير انيتي وحده خاصني نشوف شحال صايبت من وحده اخرى ندير لا ريغل دو 3 باش نحدد لا كونسوماسيون دو كوير ونزيدها على لو تيسي ونحطها في لا كونسوماسيون نحطها في لو كود لونيتي دوفر ولا نحطها في لو نومبر دو لونيتي دوفر ونلقى بها لو كود دو لونيتي دوفر. هنا عندنا صوبنا في هاد لو موا دوت سي 1000 كارطابل وصوبنا 1200 ساكادو. لي كارطابل قلنا غنحتاجو متر ونص و لي ساكادو غنحتاج مترو. دونك نشوف كيفاش غنحدد لا كونسوماسيون جلوبال ديال لو كوير. نحدد لا كونسوماسيون دو تيسي راه عندي محدده وندير لا كونسوماسيون دو كوير. نشوف لا كونسوماسيون دو تيسي و لا كونسوماسيون دو كوير. كونسيرنون لا كونسوماسيون دو تيسي راه عندي 1800. هاد 1800 غتاخد منها
لي ساكادو غياخدو الناس لي ساكادو اي لي كارطابل. لي ساكادو غياخدو 1000 واللي غيبقى غياخدو لي كارطابل سي 800. دونك نشوف لا كونسوماسيون دو كوير. كونسيرنون لا كونسوماسيون دو كوير غادي نخدم بهذيك لا رومارك. سي لا فابريكاسيون دو شاك كارطابل نيسيسيت 1 متر et demi de cuir et chaque sac à dos nécessite 1 mètre de cuir. Donc on dit la consommation pour les sacs à dos et pour les cartables. Pour la consommation, le reste qu'on a dit c'est 1 fois 1200. كل sac à dos يحتاج 1 mètre. كل sac à dos يحتاج 1 mètre. Donc غنصاوب هنا 1200 mètres. 1200 fois 1 donc غنحتاج 1200 mètres. شوف la consommation des sacs de cuir par les sacs à dos. عندي c'est un sac à dos. ندير la règle de 3. هنا حيت عندي واحد راه باينه. عندي 1 mètre pour chaque sac à dos راه عندي باينه. قلنا un sac à dos غيحتاج 1 mètre de cuir. ou pour 1200 sacs à dos شحال يحتاجوا ديال الكوير سي اكس. سي اكس متر دو كوير. هادي باش ندير لا ريغل دو 3 ندير الطريقه الثلاثيه. هنا راه عندي ساهله. الا كان عندي ان ساكادو غيحتاج 1 متر. نشوف ملي ان ساكادو كون نحتاج مثلا 2.5 ولا 1.5 ولا 3.5 اكسيتيرا. المهم اللي غتكون فيها الكالكيل كومبليك. هادي راه بلي سامبل هنايا. دونك هنا غندير لا جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. دونك اكس هنا غتساوي متر دو كوير غتساوي سي 1200 غتساوي فوا 1 اكس متر دو كوير فوا 1 ساكادو est égal 1200 ساكادو فوا 1 متر دو كوير. جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. هذا بالنسبه للطريقه الثلاثيه. دونك اكس متر دو كوير est égal 1200 sacs à dos fois 1 mètre de cuir divisé par 1 sac à dos. On a X mètres de cuir غتساوي لنا c'est 1200 fois 1 sur 1. Donc la consommation de cuir c'est 1200. C'est 1200 mètres. C'est 1200 mètres. Il y a la consommation de 1200 sacs à dos de cuir. Va consommer 1200 mètres. La consommation de cuir par les cartables, c'est un cartable va consommer مترونص ديال cuir. 1,5 mètre de cuir. Ou 1000 cartables va consommer X mètres de cuir. Donc هنا خصنا نقلب على X mètres de cuir هي la consommation de 1000 cartables. ثاني ندير جداء الوسطين كيساوي جداء الطرفين. Il y a des X mètres de cuir fois 1 cartable غتساوي 1000 fois 1,1000 cartable fois 1,5 mètres de cuir. Donc X mètres de cuir est égal c'est 1000 cartables fois 1,5 mètres de cuir divisé par une cartable. Donc X mètres de cuir غتساوي 1000 fois 1,5 divisé par 1. Donc la consommation de cuir pour les cartables, c'est 1500. C'est 1500 mètres. Il y a la consommation de cuir par les cartables. 1500 mètres. Il y a la consommation des cuirs par les cartables. Voilà, c'est 1,5 fois 1000. Donc la consommation d'IL le cuir par les sacs à dos c'est 1200 et pour les cartables c'est 1500. Donc 1200 plus 1500 est égal à 2700 mètres. C'est la consommation de cuir par les cartables et les sacs à dos. C'est 4500 mètres. C'est 2700 plus 1800. C'est 4500. Donc 119 250 divisé par 4500. Je t'atteins le coût de l'unité d'ouvre. C'est 26,50. Pour l'atelier 2, c'est l'heure de main d'ouvre direct. Donc, نقلب على l'heure de main d'ouvre ديال l'atelier 2. La consommation de la main d'ouvre direct par l'atelier 2. L'atelier 2 fait 2000 heures. 800 pour les sacs à dos. 50 dirhams. Ou le غيبقى c'est pour les cartables. Donc c'est 2000 heures. 2000 ساعة. Donc le nombre de l'unité d'ouvre c'est 2000.
150 000 divisé par 2000, c'est 75. Pour la distribution, c'est 100 dirhams du chiffre d'affaires, c'est 24 100. Donc le coût de l'unité d'ouvre, c'est 200 800 divisé par 24 100, va s'atteindre 8,33. L'élément suivant, c'est le coût d'achat de tissu et de cuir. Le coût d'achat de tissu et de cuir, on dit les charges directes. Les charges directes, c'est le prix d'achat des matières. Le prix d'achat des matières pour le tissu et le cuir, on a acheté pour le tissu, c'est 2000 fois 160, ça atteint 320 000. Et pour le cuir, c'est 3000. 3000, 220. Voilà, l'achat c'est 2000 fois 160 pour les tissus. Le cuir c'est 3000 fois 220. C'est 3000 fois 220, c'est 660 000. ونقلب إلا كان عندي d'autres charges directes concernant l'achat. نقلب عليه إلا ما كانش صافي كندوز les charges indirectes. Pour les charges indirectes, c'est les frais d'approvisionnement. Les frais d'approvisionnement, كنجيبهم من le tableau de répartition des charges indirectes. نجيبهم من les frais d'approvisionnement هما هاد 95000. هاد 95000 خاصها تقسم على le cuir et le tissu à partir le nombre de l'unité d'ouvre et le coût de l'unité d'ouvre. هاد 5000 منين جبتها؟ 5000 فيها 3000 de cuir et 2000 de tissu. Pour le cuir c'est 3000 fois 19 et pour le tissu c'est 2000 fois 19. نحاول نعرف نقسم هذا لو نومبر دو لونيتي دوفر. كيفاش خرجتها؟ نعاود نقسمها au niveau de le coût d'achat. Voilà, c'est 2000 fois 19, c'est 38 000. 3000 fois 19, c'est 57 000. Donc le coût d'achat بالنسبة ما كنجمعش لو توتال بالنسبة لا كونتيتي. كندير c'est la quantité achetée, c'est 2000. حيت من هذا لو بيت ديال لو كو داشا بغيت نعرف هاد 2000 متر شحال طلعت عليا. دونك في لا فالو غندير لو توتال سي 320 000 بليس 38 000 سي 358 000. باش نلقى لو كود لينيتي دوفر سي نقسم على 358 000 مقسومة على 2000 غتعطيني 179 000. دونك هاد لو متر دو تيسي طلع ليا شاك متر طلع ب 179 000 179 درهم باش طلع لو متر دو تيسي de chaque mètre de tissu. Et pour le cuir, la quantité achetée c'est 3000 mètres. On جمع le total de la valeur c'est 660 000 plus 57 000. أعطيني c'est 717 000. ونقسمها على 3000 باش نعرف كل متر دو كوير بشحال طلع عليا. سي 239. هذا لو كو داشا باش نعرف بشحال تقامت عليا هاد لاشا. بشحال طلعت علينا هاد لاشا ودخلات لونتربريز. L'élément suivant, c'est le compte d'inventaire permanent de tissu. Le compte d'inventaire permanent, le premier élément, c'est le stock initial. Le stock initial, كنرجع l'état des stocks. Les stocks initiaux, اللي كاينين عندي كنرجع نشوف شحال عندي في لو ستوك initial. نشوف لا كونتيتي عندي 200 ب 190 c'est 38 000. نرجع نشوف فين كاينه ليطا. Voilà le tissu. عندو لو ستوك initial c'est 200 fois 190. 200 mètres fois 190 le mètre. وعندي لو ستوك فينال سي 350. ولو كوير هاوتو عندي 300 متر فوا 250. ولو ستوك فينال سي 640 متر. وعندي ليفالياسيون ديال les sorties c'est par le CMIP en fin de période. عندي l'élément suivant c'est les entrées c'est les achats. عندي le tissu غنجيب هاد le coût d'achat اللي كان عندنا c'est 2000 fois 179 c'est 358 000 dirhams. ونجمع لو توتال c'est le total débit. Le total débit كنجمع le total de la quantité هنا c'est 2200. كنجمع le total de la valeur c'est 358 000 plus 38 000 غتعطيني 396 000. هنا عندي لو كميب en fin de période. هنا كنلقى لو كميب en fin de période c'est 396 000 مقسوم على 2200 c'est 180. 180. Pour les sorties c'est la consommation. Les sorties de tissu c'est la consommation. Les sorties راه هنا حسبناه c'est
1800. Le tissu, c'est 1800. 1800 fois le coût unitaire, c'est 180. Fois 180, ça donne 324 000 dirhams. L'élément suivant, c'est le stock final. Le stock final, c'est 350. 350 mètres fois 180, ça donne 63 000. Le total crédit, toujours, la convention, c'est total débit est égal total crédit, donc c'est 2200 fois 180, 396 000. دير 1800 زائد 350 شو غتعطيني 2200. هنا ما غتعطينيش 2200، غتبقى خاصة بلس 50. ملي كتكون عندي بليس دونك اوتوماتيكمون سي مالي. هنا عندي خسارة، خاسرين. هنا في هاد لوكا عندي ان بيرس دو كيلكو متر، دونك بليس 50 fois 180 غتعطيني 9000. نا توتال ديبي يساوي توتال كريدي. كندير ليغاليتي ابارتيغ مالي ولا بونيس. كنت غنزيد سي مالي، كنت غنقص سي بونيس. شوف دوزيام élément c'est le compte d'inventaire permanent de cuir. عندي toujours le premier élément c'est le stock initial. عندي c'est 300 fois 250 تعطيني 75000. On a dit les entrées, parce qu'on a le coût d'achat de cuir. Le coût d'achat de cuir, c'est 3000 fois 239, c'est 717 000 dirhams. Dire le total débit, c'est 3300, 3000 زائد 300, 3300. On dire le total des valeurs, c'est 75000 زائد 777000 فتعطيني 792000 مقسوم على 3300 حيث عندي le CMIP en fin de période, c'est 240. ناخذ la consommation, c'est les sorties. La consommation de cuir, c'est 2700. C'est 2700. Ça حسبناها. C'est 1500 pour les cartables ou 1200 pour les sacs à dos. Fois 240, qui dit le CMIP en fin de période, c'est 648 000 dirhams. On dit le stock final, c'est 640 fois 240, ça t'atteint 153 600. Ou qu'on dit le total crédit. Total crédit, c'est 3300 fois 240. Ça t'atteint 792 000. وكنشوف هنا واش عندي زايد ولا ناقص. عندي 2700 بليس 640 دونك تعطيني 3340. دونك خاصني نقص. دونك سي تان بوني خاصني نقص 40. نقص 40 باش يلا تولي عندي 3300 باش يولي التوتال كريدي يساوي التوتال ديبي فوا 240. لا فالور سي موان 9600. شوف l'élément suivant c'est le coût de production des cartables et des sacs à dos. عندنا tracer le coût de production ديال لي دو برودوي. لي زونكور انيسيو هما اول حاجه كنبدا بها. لي زونكور انيسيو كنرجع ليطا دي ستوك كنشوف عندي لي زونكور فينو ولا لي زونكور انيسيو لي زونكور فينو هما الاولين تنشوف. فوالا les encours, عندنا les encours pour l'état des stocks. عندي les encours des cartables seulement. Les encours des cartables فيهم 37000 au début de la période, c'est des encours finaux initiaux. Au 50250 des encours finaux. Les encours initiaux غادي نزيدهم c'est pour les cartables, c'est plus 37000. و les encours finaux غيتنقصوا كنقصهم هما الاخرين. هنا عندي لي شارج ديريكت. كونسيرنون لي شارج ديريكت كنبدا بلو كو داشا. بلو كو داشا دو تيسي كونسومي كنجيبو من لو سيب. كنجيبها من لو سيب. من لو سيب مي غنجيب لو كو داشا دو تيسي كونسومي. هنا عندي في لو تيسي هما مشروكين. سي لا كونس هاد 1800 فيها لا كونسوماسيون ديال لي كارطابل وديال لي ساكادو. باش نلقاهم مفرقين كنرجع لي دوني. في لي دوني عندي لا كونسوماسيون دو تيسي عندي 1800. لا كونسوماسيون كامله عندي فيها 1000 بور لي كارطابل واللي غيبقى بور لي ساكادو سي 800. دونك بور لي كارطابل سي 1000 فوا 180 سي 180 000. Et pour les sacs à dos, c'est 800 fois 180, c'est 144 000. Pour le coût d'achat de tissu de cuir consommé, le coût d'achat de cuir consommé pour les cartables, c'est 1500 fois 240, ça tenait 360 000. Déjà, c'est la consommation de cuir
pour les cartables c'est 1500. وملي درنا le CIP خرجت لنا le CMIP en fin de période c'est 240. Et pour les sacs à dos c'est 1200 fois 240 c'est 288 000 dirhams. Pour la main d'œuvre directe, concernant la main d'œuvre directe, on a deux ateliers, on a l'atelier 1 et l'atelier 2. Alors, les informations, les données. Pour l'atelier 1, on a 2400 heures, on a 1400 ساعة, 1500 pour les sacs à dos. Ou les rebqa, c'est 900 pour les cartables. Ou 40 dirhams. Ou pour l'atelier 2, c'est 2000 heures, 2000 ساعة, 800 pour les sacs à dos, ou 50 dirhams, ou 1200 بالنسبة les cartables. Voilà, 900 pour les cartables de 40 dirhams, c'est 36 000. Ou 1500 pour les sacs à dos, 40 dirhams, c'est 60 000. Et pour l'atelier 2, pour les cartables, c'est 1200 fois 50, c'est 60 000. 800 pour les sacs, 800 pour les sacs à dos, 50, c'est 40 000. C'est la main d'œuvre directe, ou les charges directes. Les charges directes, font le coût d'achat des matières premières consommées, font la main d'œuvre directe. Au moins les consommateurs, l'entreprise, les cartables ou les sacs à dos. J'ouvre les charges indirectes. Les charges indirectes, c'est les frais d'atelier 1, les frais de matières premières consommées. Pour les cartables, la consommation les 15, c'est 2500 pour les cartables. فيها le tissu ou فيها le cuir. كانت ب 26,50 c'est 66 250. هذه راه جبناها من les charges من le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà, هاي عندنا le nombre اللي نتشيدو فيه 4500 2700 ديال الكوير و 1800 ديال لو تيسي. هما اللي كنبغي نحسب لو كو دو برودكسيون كنشوف لي كارطابل شحال خدات من الكوير وشحال خدات من لو تيسي وداكشي اللي غيبقى راه ديال لي ساكادو. ولا ابارتيغ هاد لا كونسوماسيون هي 1000 بليس 1500 تعطيني 2500 ديال لا كونسوماسيون ديال لو تيسي اي دو كوير باغ لي كارطابل. وهنا لا كونسوماسيون ديال لي ساكادو من le tissu et le cuir, c'est 800 plus 1200, c'est 2000 fois, aussi toujours c'est le coût de l'unité d'œuvre, c'est 26,50, c'est 53 000 dirhams. Et pour les frais d'atelier 2, c'est la main d'œuvre directe. C'est 1200 pour les cartables, fois 75, ça fait 90 000 dirhams. Et pour les sacs à dos, c'est 800, c'est 800 fois 75, ça fait 60 000. J'ouvre les autres éléments, c'est les déchets. J'ouvre les déchets, c'est les frais d'évacuation. On a des déchets sans valeur. On a des الفلوس باش يتلاحظ لو ديشي باش يمشي في لا بوبيل باش ما يبقاش في لونتربريز باش تخلص منه لونتربريز. وهاد لي frais d'évacuation كانوا pour les cartes c'est pour le tissu. C'est 5% pour les cartables, donc ça c'est 100, c'est 50, c'est 1000 fois 5%, c'est 50, fois 60. Ouais, باش غيتلاح le mètre. 50 fois 60, c'est 3000. Et pour les sacs à dos, c'est 800. La consommation du tissu par les sacs à dos, c'est 800. C'est 800 fois 5%. C'est 40, donc 40 fois 60, ça fait 2400. 40 fois 60, ça fait 2400. Et pour les déchets vendables, les déchets vendables, à 10%, c'est pour le cuir, donc c'est 1500 fois 10%, ça fait 150. Ou bien 80, donc 150 fois 80, ça fait moins 12 000. هنا لي فري ديفاكياسيون اللي غيتلاحوا لي ديشي سون فالور اللي غيتلاحوا غنخسروا عليهم فلوس باش نلوحوهم كنزيدوهم في لو كو دو برودكسيون غيتزادوا في لو كو دو برودكسيون. مي بوغ لي ديشي فوندابل اللي غنبيعوهم كنقصوهم لو كو دو برودكسيون حيت شدينا الفلوس ديال هاد لي ديشي. دونك بوغ لي ساكادو لا كونسوماسيون دو كوير سي 1200 دونك 1200 فوا 10% غتعطيني
c'est 120. 120 fois 80, باش غنبيع le mètre, donc c'est moins 9600. غيبقى ليا les encours فينو. les encours فينو خاصين غير بلي كارطابل. لي ساكادو ما فيهمش les encours فينو. دونك les encours فينو كنقصهم. c'est moins 50250. هادو سو سون دي كارطابل بديناهم في هاد لو موا دوت وما كملناهمش. دونك غنكملوهم حتى الشهر الجاي، حتى لو موا سبتمبر عاد يكملوا. مي هذيك لي زونكور انيسيو هما اللي كنا بادين في لو موا جويي وكملناهم في لو موا اوت. بديناهم في يوليوز وكملناهم في غوشي. داكشي علاش زدناهم في لو كو دو برودكسيون ديال لو موا اوت. دونك ندير لو كو دو برودكسيون. هنا لا كونتيتي ما غنجمعش لو توتال، كناخذ لا كونتيتي برودويت. لا كونتيتي برودويت بور لي كارطابل سي 1000. ونجمع لو توتال دي فالور. لو توتال دي فالور كندير 37000 زائد 180000 زائد 360000 زائد 36000 زائد 60000 زائد 66250 زائد 90000 زائد 3000 ناقص 12000 ناقص 50250 تعطيني 770000 مقسوم على 1000 سي 770. نشوف لا كونتيتي برودويت بور دي ساكادو سي 1200. نجمع لو توتال دي فالور دي ساكادو سي 137800 مقسوم على 1200 تعطيني 531.5. هذا لو كو دو برودكسيون. بشحال صنعنا كل ساكادو ب 531.5. بشحال صنعنا كل كارطابل 770. دونك نشوف لو كونت دانفونتير بيرمانون دي كارطابل. حتى هو كنبدا بلو ستوك انيسيال. لو ستوك انيسيال تو كنرجع لليطاغ دي ستوك غنلقى لو ستوك انيسيال ديال لي كارطابل او 1/8/2020 سي 800 ب 837,5 كتعطيني 670,000 درهم. بوي لو كو دو برودكسيون سي لي زونطري. كنجيب لو كو دو برودكسيون. فوالا لو كو دو برودكسيون 1000 fois 770 ب 770,000. هذا هو لو كو دو برودكسيون ديال لي كارطابل. وهذا هو لو كو دو برودكسيون ديال لي ساكادو. هو اللي غندي لو كونت دانفونتير بيرمانون. فوالا سي 1000 fois 770 سي 770,000. لو توتال دي بي كنجمع لو توتال دي كونتيتي هنا في لو كونت دانفونتير بيرمانون. كنجمع لو توتال دي كونتيتي سي 1800. نجمع لو توتال دي فالور سي 1,440,000 درهم نقسم على 1800 باش نلقى لو كميب اون فان دو بيريود غتعطيني 800. هنا بوغ لا سورتي سي لي فونت. شحال بعنا من كارطابل، شحال بعنا ديال لي كارطابل. كنمشي لي فونت. لي فونت بعت 1450 كارطابل وبعت 1300 ساكادو. دونك لي سورسي 1450 في 800 غتعطيني 1160 مليون و160 ألف. بوغ لو ستوك فينال بوغ لي كارطابل سي 400 كارطابل. بوغ لي ساكادو سي 150. هذا ستوك انيسيال ديال لي ساكادو. ستوك فينال ديال لي ساكادو. وهنا سي لو ستوك انيسيال ديال لي كارطابل. وهذا سي لو ستوك فينال دي كارطابل. دونك سي 400 fois 800 سي 320,000. توتال كريدي سي 1800 1000 1,440,000 درهم. دونك هنا عندي هنا لو توتال دي كونتيتي عندي هنا 1450 وعندي 1400. هنا عندي زيد عندي 50. دونك خاصني نقص 50. سي تان بوني. ملي غنقص سي تان بوني فوا 800 تعطيني موان 40,000. ملي غنجمع التوتال دي فالو غتعطيني 1,440,000. دونك شوف لو كونت دانفونتير بيرمانون دي ساكادو. عندي لو ستوك انيسيال سي 300 fois 624 سي 187,200. عندي les entrées c'est la production c'est 1200 fois 531,5 c'est 637,800. هذا les entrées c'est le coût de production de les sacados. Donc le total débit c'est 1500 sacados. ونجمع le total des valeurs 187,200 زائد 637,800
825,000 نقسمها على 1500 باش نلقى لو كميب en fin de période. C'est 550. Donc ندير les sorties. Les sorties c'est les ventes des sacs à dos. C'est 1300. غنبيعها ب 550 suivant le كميب en fin de période. تعطيني 715,000. Pour le stock final, c'est 150 fois 550, ça obtient 82 500. Le total crédit, c'est 1500 fois 550, ça obtient 825 000. 1300 زائد 150, ça obtient 1450. Donc, خاصني 50. Donc, plus 50 باش نوصل 1500. Donc, c'est un Mali. Plus 50 fois 550, ça donne plus 27 500. Puis on a total crédit et c'est oui, total débit. Le coût de revient des cartables et des sacs à dos. Les charges directes, c'est le coût de production des produits vendus. Quand j'ai le compte d'inventaire permanent. Le compte d'inventaire permanent. Pour les comptables, pour les cartables, 1450. 1450, 800. 800, c'est 1 160 000. Pour les sacs à dos, c'est 1300 fois 550, c'est 715 000. Pour les cartables, c'est 1450 fois 800, c'est 1 160 000. Pour les sacs à dos, les sorties, c'est 1300 fois 550, c'est 715 000. Au l'Égypte, le coût de revient. Donc les charges indirectes, les cartables et les sacs à dos, c'est les frais de distribution. Les frais de distribution, c'est 1450 fois 900. Ouais, les charges, le tableau de répartition des charges indirectes. 1450 fois 900 divisé par 100, c'est 13 050 fois 8,33. هنا مع خارجه لي لا فيرغيل كيما غندير لا فيرغيل هنا غنديرها كيما درتها في لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت نديرها حتى في لي كو سي 8,33 et pour les sacs à dos c'est 1300 fois 850 divisé par 100 تعطيني 11050 11050 في 8.33. ماشي هنا درت ان شيفر وفي الاخرى ندير ان شيفر في لو كود لونيتي دوفر ميم كود لونيتي دوفر c'est 92 046,5. Donc le coût de revient, concernant le coût de revient, c'est la quantité vendue. La quantité vendue, c'est 1450. On met le total des ventes, c'est 1 268 706,5. مقسومة على 1450 بشحال غتقام عليا الكارطابل في l'ensemble des charges غتقام عليا ب 874,97. Et pour les sacs à dos, la quantité vendue c'est 1300. 1300, on met le total des valeurs, c'est 807 046,5 مقسوم على 1300 باش نعطف كل sac à dos بشحال تقام عليا ب 620,805. هنا درت 3 شيفر حيث كانوا محددين لي شحال من شيفر كاين وراق الفصيله راه غنخدم بداك الشيء اللي محدد لي مادام ما محددش ليا راه غندير داك الشيء اللي غيسهل عليا الخدمه. دونك هنا نشوف لو ريزلتا اناليتيك. هنا هو خرجت لو كو دو روفيان وهذا لو كو دو روفيان راه هو اللي كيمشي لو ريزلتا اناليتيك. دونك لو ريزلتا اناليتيك عندي لو شيفر دافير سي 1450 فوا 900. سي لا فونت شيفر دافير هو بشحال بعت 1450 فوا 900 كنجيبو من لي دوني. Ou pour les sacs à dos, c'est 1300 fois 850, c'est 1 105 000. Ou le coût de revient. Le coût de revient, c'est 1450 fois 874,97. Quand j'ai le coût de revient, le total du coût de revient, c'est 1 268 706,5. داكشي اللي غيخرج لي نحطو كيما هو في لو كو دو روفيان. من تما باش ماشي يتم في الكو دو روفيان ندير ان شيفر هنا مثلا نجي ندير 874,98. انا ما عاطيني لا ارونديسمون ولا والو. ندير داكشي اللي غيخرج عيد المونطو اللي غندير في الاولاني نعاود نديرو في الثاني. ما نبدلش لي مونطو ما يكونوش عندي دو مونطو ديفيرونس بور لو كو دو روفيان.
1300 فوا 620,805 في الاول درت 3 شيفر، في الثاني ندير 3 شيفر سي 805. درت في الاول فيرغيل 80 هنا ندير فيرغيل 80 تعطيني 807,046,5. دونك لو ريزلتا اناليتيك كندير لا ديفيرونس، عندي لا كونتيتي. حنا من هاد لو ريزلتا اناليتيك بغيت نعرف شحال ربحت في لي كارطابل وشحال ربحت في لي ساكادو. لا كونتيتي اللي بعت سي 1450، وهنا في لو توتال دي فالو غندير 1,305,000 موان 1,268,706,5 تعطيني 36,293,5 مقسوم على 1450 تعطيني 25,03. 36,293,5 هي لو ريزلتا جلوبال بور 1450 كارطابل، و لو ريزلتا انيتير هي 25,03. شحال ربحت في كل كارطابل؟ ربحت 25.03. وشحال ربحت في لي كارطابل كلشي؟ هما 36,293.5. بوغ لي ساكادو عندي لا كونتيتي فوندي 6,300، و لا ديفيرونس ما بين لي شيفر دافير و لو كو دو روفيان هو 297,953,5. شحال ربحت في 1300 ساكادو؟ ربحت فيه 297,953.5. وشحال ربحت في كل ساكادو؟ سي 297,953.5 مقسومة على 1300 تعطيني 229.195. شحال ربحت في كل ساكادو. دونك في لا فيديو بروشين غنشوفو ان اوتر كا